गणमाध्यम प्रतिनिधि प्रति आशालीन मंतव्य दे अभिनेता और राजनेता पलटिथिबा बीजेपी नेता अरिंदम राय आचरण और उच्चारण शिखेबा मीडिया निकट में एकत्र होती समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि माने विभिन्न थाना अभियोग करने सत्वे समाज चतुर्थ स्तंभ अटंती प्रति जो भाव आक्षेप कर आशालीन मंतव्य देते अरिंदम तेणु अरिंदम को घोर विरोध कर देखा से चित्र आप अरिंदम को एठारे विरोध बयकट कर चित्र देखु कटक सहर समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने उपस्थित अच्छे आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ गणमाध्यम प्रतिनिधि संजय शतपथी महोदय आज्ञा कौन कहे कोड़ीघाट थाना एतला दिगला बादामबाड़ी थाना एतला दिगला अरिंदम कौन सूचना मिलने से गोटे कथा बुड़ी गला गोड़ तलक तलक सब जी बुड़ी जाऊँगी गोड़ सब तलक तलक हो बर्तमान जो राजनेता सी विगत दिन जड़े अभिनेता थे सी भाविले ये जो गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ गोटे खेलना जिनस किंतु से जाना दरकार से ज्ञान ना जानिए कौन से ज्ञान जदि अभिज्ञता था से जानी था गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ समाज को गोटे नुआ दिग्दर्शन दौर नुआ आलोक देखा यहाँ गोटे निश्चक भाव में कहना समाज सेवा को आक्षेप करवा माने ये समाज को आक्षेप करवा तेणु से व्यक्ति को समाज में स्थान ना से जन असामाजिक व्यक्ति तेणु से आमर दाबी आज जो ये मुहर कला बोला जो कला बोला ही देखी दि जाऊँगी तुम सब गणमाध्यम को सब सामाजिक गणमाध्यम वैद्युतिक गणमाध्यम सब सामाजिक मान हाथ जोड़ी खाओ मुझे भूल जदि से भूल ना आगामी दिन प्रति छक कटक सहर प्रति छक यही भाव में कला बड़ा हम अवशेष आम गोटे कुश पुतलिका दाह कर दू समाज मतलब सुधी संजय बाबू प्रतिनिधि आलोचना कोड़ीघाट थाना एतला दिगला बादामबाड़ी थाना एतला दिगला टांगी चौदर ब्लक घोर विरोध करते गणमाध्यम प्रतिनिधि आज मेरिया बजार छक कला बोलते मुहर देखो प्रथम कथा तो समस्त को धन्यवाद देवी जो गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने समस्त एकत्रित होती प्रतिवाद कर सबुठ बड़ कथा कहवा चाहूँ जो भाव में गणमाध्यम प्रतिनिधि को असम्मान कटु टिप्पणी कर असम्मान आम विरोध करूँ विरुद्ध दाबी पत्र लिखित देलु कि पर मुहूर्त जो भाव में अभिनेता नेता होता अरिंदम राय जे कि निज जीवन में दया पदवी पाई सम्मान पाई सी गणमाध्यम गोटे अट्टहास्य कला भाया 4-5 जन किसी गणमाध्यम को डाकी गोटे प्रेसमिट जरिया निज क्लारिफिकेशन जहाँकि आम आदौ ग्रहण करना जो भाव में प्रथम कहूँ आज भी कहूँ जेपर्यंत अरिंदम राय समस्त को आसी गणमाध्यम को सार्वजनिक भूल न मांग पछुक जीवु ना कि हटबू ना लड़ाई को आहरी प्रतिवाद करूँ आ गोटे कथा कही रखा चाहूँ अरिंदम का फिल्म गोटे बहुत फेमस डायलॉग अच्छी से डायलॉग को आम कहना चाहूँ आम भाषा गणमाध्यम प्रतिनिधि पचर लागे ना नचेत नाम नबू सतरे तू नाम नहीं गलु अरिंदम सावधान गणमाध्यम
দেখুন ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖାଦେଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଲୁଚାଇ ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସାମ୍ବାଦିକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ତାର 2 ଗୁଣ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗାଯାଇଛି ମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର ଭୟ ରହିଛି ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅରିନ୍ଦମ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ଭିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆସି ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ ଧରି ନିଜ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜନମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲ୍ମ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ଏବଂ ପଇସା ଇନକମ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳୁଛି ସେଥିରେ ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ କଣ ଦେବେ ଆଗ ନିଜ ଅଣ୍ଟିରେ ନିଜ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସାଧା ନେଇଯାନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ କରାଯାଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ନ ମାଗିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗରୁ ଭୁଲ ବୟକଟ କରାଯିବ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବଡ ବଡ ଅଭିନେତା ମାନେ ନେତା ହିସାବରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ ଇଏ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠିରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ଅଭିମାନୀ ଅଭିନେତା କହିପାରିବା ବା ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ଭେଟିବାରେ ଲାଗିଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ବାର ଦେଖେଇ ସାରିଛୁ ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏଇଭଳି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି କି ଅରିନ୍ଦମ ନିଶ୍ଚୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷମା ନ ମାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃଷ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯିବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅରିନ୍ଦମ କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ଜୟଦେବ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।